Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and a very good morning to all students. Welcome back to my class with Mr. Fizri. Okay, first of all, I want to wish you congratulations for still learning in PDPR. Okay, saya nak ucapkan tahniah kerana murid-murid masih lagi aktif. Okay, masih lagi aktif dan bersemangat untuk belajar menggunakan PDPR. And I wish that you will understand whatever I teach today. Okay, saya doakan semoga awak semua faham apa yang akan kita belajar pada hari ini. Alright, without wasting any time. Okay, today we will answer questions in your module page 52. Okay, kita nak jawab soalan di dalam modul muka surat 52. Okay, so first of all, I want you to take your pencils. Okay, open your module and take your pencils now. Okay, ambil modul dan pensel sekarang. Okay, I want you to take note whatever the meaning that I give you. Okay, sila catat maksud perkataan yang saya nak bagi. Alright, so read the clues and write with the words. Okay, baca clue dan tulislah. Okay, tulis perkataan. Okay, so look at the first word, ball. Ball, bola. Ball, bola. Champion. Champion. Champion, juara. Juara. Okay. Competition. 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 Competition adalah pertandingan. Fan. Fan. Okay, fan dekat sini bukan bermaksud kipas. Okay, fan ni dia ada banyak maksud. Okay, salah satunya adalah kipas. Tapi sekarang kita belajar tentang konteks sukan. So, fan dekat sini bermaksud peminat. Peminat. Okay, match. Match. Pertandingan. Match, pertandingan. Oh, perlawanan pun boleh. Olympic Games, sukan Olimpik. Right. So yesterday I have shared video with you about Olympic Games, kan? Okay, saya dah kongsi video tentang Olympic Games, sukan Olimpik. Okay, player. Player adalah pemain. Pemain ataupun orang yang bermain tu, player. Race. Race adalah lumba. Race adalah lumba. Stadium. Stadium. Stadium is tempat lah, tempat stadium, tempat berlangsungnya perlawanan. Team. Team. Team is kumpulan ataupun pasukan. Okay, so the example is given here. These are every 4 years. You can watch them on TV. Okay, berlangsung selang 4 tahun. Okay, 4 tahun sekali. Kamu boleh tengok di TV. So the answer is Olympic Games. So slash the words. Okay, number 1. This person likes a team a lot. Okay, orang ni suka berkumpulan. Dia suka berkumpulan. Okay, apa tu? Dia sukakan kumpulan sangat-sangat lah. Dia suka kumpulan tu. So dia ni seorang apa? Okay, number 2. This is a game of tennis or football. This is a game of tennis or football. Ini adalah permainan ataupun sukan tenis ataupun bola sepak. Okay, so what is the answer? Number 3. You can play golf, tennis or hockey with this thing. Kamu boleh main golf, main tenis or main hockey menggunakan benda ini. Okay, benda apakah itu? Okay, find here. Okay. Number 5. You go to this very big place to watch a game of football or rugby. Kamu pergi ke tempat ini yang sangat besar untuk menonton permainan
ataupun perlawanan bola sepak or rugby. Okay, apakah tempat itu? Okay, very easy. Okay, senang. Number 6. This person is the best at his or her sport. Orang ini adalah yang terbaik. The best, terbaik di dalam sukan yang dia masuk tu. Okay, dia ni yang paling power lah. Okay, siapakah dia? Number 7. This is a group of people in a game such as football. Okay, ianya adalah satu kumpulan orang di dalam permainan seperti bola sepak. Bila satu kumpulan orang tu kita panggil apa? Okay, number 8. This is when people try to run or cycle the fastest. Okay, bila orang cuba untuk berlari atau mengayuh basikal paling cepat, paling laju. Okay, apakah itu? Okay, number 9. When a lot of people come to a place and play sport to find the best person or team. Okay, bila ramai orang datang ke sesuatu tempat dan bermain sukan untuk mencari yang terbaik. Okay, so benda apakah itu? Alright, so the technique is you answer the easiest first. Alright, jawab yang senang dulu. Okay, let's say lah, for example, number 1 you don't know the answer, so you answer number 2. Let's say number 2 pun tak tahu, you answer number 3. So jawab yang senang-senang dulu. Last sekali yang jawapan yang tertinggal okay, boleh masukkan untuk yang susah. Okay, alright, so that's all for today, and I hope you can do your best to answer the questions and WhatsApp me your answer. So good luck to you and goodbye.